هنا تصور हाँ बेटा आज आए लगे يا رسول الله ها عند رسول الله رسول الله قالوا ميل قالوا ها ما سوق كؤاد انت سلام ما سوق كؤاد
birtaas midnoo galoolan ujeedada samays saddex biroo samays midna abubakar waa midna cumar waa galool yaroo bir hoos biraha yaroo galgaloolin ujeedaa samays السلام حقق الله